टर्की वहां पे एक क्राइसिस खड़ा हुआ है उनके मेयर की वजह से। वो The government must resign. These people are shouting. वो तैयब अर्दगान हैं, वो फरार हो गए हैं, वो कंट्री से फरार हो गए हैं, टर्की से फरार हो चुके हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया। अब हुआ ये है कि टर्की में coup की कोशिश की गई है। Prompted some of the biggest shows of civil disobedience in more than a decade. Imamoglu, who was seen as the opposition's best hope to challenge. लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है कि जो उर्दुगान है उनकी अपनी पावर जो है वो भी, या जो पब्लिक सपोर्ट है, बड़ी कमजोर हो चुकी हुई है। We will resist and we will win. कि उर्दुगान के जो इलेक्शंस होते हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि ये अनफेयर इलेक्शन कराते हैं। दुनिया में हो रहा है उस पर जरा नजर डालें और देखें कि किस तरह से नक्शे दुनिया के तब्दील हो रहे हैं। क्यों इस्तांबुल के हवाले से तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दगान बड़े सीरियस हैं। वो बातचीत खिली उठी थी उनकी, और वो तुर्की के सदर को बता रहे थे कि मैं आपके लिए आम लेकर आया हूँ, ये देखिए हाथ से इशारा। उनको पता है कि अगर मैं इस्तांबुल हारता हूँ तो सिंबॉलिकली मेरी पावर जो है वो खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकली मैं खत्म हो जाऊंगा। लोग दिन और रात सड़कों पर बिता रहे हैं और इकराम इमामोगलू की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और तैयब अर्दगान टर्की से भाग चुके हैं। दोस्तों, तुर्की में इस वक्त जो हो रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए हैं और ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है। पूरी तुर्की की जनता एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। तो क्या हुआ? दरअसल तुर्की के मेयर इक्रेम इमामोगलू को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये वही इमामोगलू हैं जो राष्ट्रपति तैयब अर्दगान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही लोग बौखलाए हुए हैं और अब तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रशासन ने अगले 4 दिनों तक किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, ये प्रतिबंध भी लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं। शुक्रवार रात को इस्तांबुल में लाखों लोग फिर से सड़कों पर उतर आए। क्या आपको याद है कि तैयब अर्दगान को पाकिस्तान का चहेता नेता कहा जाता है? अब तो खबरें आ रही हैं कि वो खुद को बचाने के लिए तुर्की से भागने की सोच रहे हैं। ये सब देखकर लगता है कि तुर्की में राजनीतिक स्थिति कितनी नाजुक हो गई है। जनता की आवाज़ सुनने का वक्त आ गया है। क्या आप भी ये मानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं बल्कि अपनी आवाज़ उठाना भी है? चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तुर्की के सियासी हालात पर, जहां इस्तांबुल के मेयर इमामोगलू की गिरफ्तारी ने मुल्क में सियासी हलचल मचा दी है। इमामोगलू, जो कि सदर तैयब अर्दगान के बड़े हरीफ समझे जाते हैं, उन्हें करप्शन और दहशतगर्दी के गिरोह की मदद के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में काफ़ी एहतजाज के सिलसिले शुरू हुए हैं और हुकूमत ने इन एहतजाज को रोकने के लिए बहुत से इक़दाम भी किए हैं। हुकूमत ने इन एहतजाज को गैर कानूनी करार देते हुए उन पर पाबंदी लगाई है और कहा है कि अपोजिशन के रहनुमा जो हैं उन लोगों को सड़कों पर आने की जो कॉल्स दे रहे हैं उन्हें गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। इन सब के बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर शीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा कि इस्तांबुल के मेयर की जो गिरफ्तारी है उसके बाद तुर्की की सियासी सूरत हाल में एक नया मोड़ आया है। तो आप क्या देखते हैं? जिस तरह हम देखें तो कुछ तज्जिया निगारों के नज़दीक ये वाक़या अर्दगान की सियासी कुव्वत को मज़ीद मुस्तहकम कर सकता है, जबकि दूसरों के नज़दीक ये जमहूरियत के लिए खतरा है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये गिरफ्तारी उनकी जमहूरियत के लिए खतरा होगी, कमज़ोर होगी उनकी हुकूमत, या उनके मुस्तहकम करेगी? देखिए ये जो इस्तांबुल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्शंस हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं। लेकिन सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस्तांबुल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों इस्तांबुल के हवाले से तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दगान बड़े सीरियस हैं। और तैयब अर्दगान क्या टर्की से भाग चुके हैं, भाग गए हैं वहाँ से? और ये को कहाँ तक पहुँचा, अरेस्ट किसको किया गया, ये आपके सामने इसकी डिटेल्स रखते हैं। इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि टेस्ला कार्स को आग लगा दी गई है।
وہ کون سے سٹیز میں کون سے اسٹیٹس میں لگائی گئی ہے, کس نے لگائی ہے, اس کے اوپر ایلون مسک کا کیا کہنا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے ڈیٹیل پیش کریں گے. اور تیسری خبر یہ ہے کہ 23 مارچ کی جو پریڈ ہے پاکستان میں وہ لمیٹڈ ہوگی, اور یہ لمیٹڈ کیوں ہوگی, محدود پیمانے پر ہوگی, اس کا آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھیں گے. سب سے پہلے بات کیے لیتے ہیں ٹرکی کے کو کی. جناب ہوا یہ ہے کہ ٹرکی میں کو پہلے بھی کئی بار اس کی کوشش کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کو تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ بس طیب اردوان مرتے مرتے بچے تھے یا پکڑے جاتے جاتے بچ گئے تھے, اور انہوں نے پھر ایک بڑی تعداد میں فوجیوں کو گرفتار کیا تھا, جرنیلوں کو گرفتار کیا تھا ٹرکی میں, اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا تھا. اور یہاں تک ہوا تھا کہ جو پوری دنیا میں ان جرنیلوں سے ریلیٹڈ لوگ تھے یا اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھنے والے جو لوگ تھے, ان کو پوری دنیا کے کنٹریز میں انہوں نے جہاں پر ان کی چلتی تھی وہاں پر کہہ کر ان کو ٹرکی میں واپس بلوایا تھا, اور ان کو بھی سزائیں دی تھی. جیسا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک ٹرکی اسکول جو پاکستان میں تھا, اس کو چلانے والے جو صاحب تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ اردوغان کے خلاف ہے, تو ان کو بھی انہوں نے وہاں سے گرفتار کروایا تھا. اینی ویز, اب ہوا یہ ہے کہ ٹرکی میں کو کی کوشش کی گئی ہے, اور جو میئر ہے وہ ہے, اور میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ جو طیب اردوغان ہیں وہ فرار ہو گئے ہیں, وہ کنٹری سے فرار ہو گئے ہیں, ٹرکی سے فرار ہو چکے ہیں, یا وہ وہاں سے بھاگے ہیں, یا پھر وہ آلریڈی کہیں گئے ہوئے تھے, جو بھی ہے. لیکن اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر نہیں ہے, ٹرکی کے اندر نہیں ہے. اب یہ کیا اس کی اوتھینٹسٹی ایز سچ اب اگلے چند گھنٹوں میں جو ہے وہ پتہ چلے گی ہمیں کہ کیا واقعی ایسا ہے, لیکن کیا وہ بھاگے ہیں اردوغان یا پھر وہ پہلے کہیں گئے ہوئے تھے. لیکن وہ ہے نہیں, کہہ رہے ہیں کہ کنٹری میں نہیں ہے اس وقت. تو یہ جو میئر ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا, ٹرکی کے میئر کو اریسٹ کر لیا گیا, کیونکہ یہ میئر طیب اردوان کے بہت زیادہ خلاف تھے, اور انہوں نے کو کرنے کی اٹیمپٹ کی ہے, اور ان کے اوپر یہ الزام لگا کے کہ اس میئر نے یہ کو کرنے کی کوشش کی ہے, اس لیے اس کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن ایگزیکٹلی جو سچویشن ہے وہ تو ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ اسی وقت آئے گی کہ جب اگلے چند, ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ ٹرکی ڈیٹینز استنبول میئر اور ان واٹ اپوزیشن کالز کو. اس میں یہ کہنا ہے کہ ٹرکی ڈیٹین استنبول میئر اینڈ مین رائیول آف پریزیڈنٹ طیب اردوان آن چارجز آف کرپشن and aiding a terrorist group in what the main opposition party on Wednesday called a coup against our next president. The move against the popular two-term mayor months-long legal crackdown on opposition figures. تو یہ سب چل رہا تھا, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بہت پاپولر ہے, یہ جو میئر ہے ٹرکی کا, یہ بہت پاپولر ہے, جن کو ریسٹ کیا گیا. تو اس طرح بات دبنی نہیں ہے, یہ آگے بڑھے گا معاملہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کو نا جتنے ہو چکے ہیں, بھائی یہ پاکستان سے کیوں نہیں سیکھتے کو کرنا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر جب بھی اتنی بار کو ہونے کی کوشش ہوئی ہے اور ہر بار فیل ہو جاتے ہیں. ویسے تو ہم کہیں گے کہ جمہوریت رہنی چاہیے اور کو فیل ہونے چاہیے, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ یہ ٹریننگ لینے پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے کو کی. آپ دیکھیں کیسے زبردست کو ہوتے ہیں وہاں پر, 11 سال کو کے بعد رہتے ہیں, جرنیل رہتے رہے, ایسا کو ہے وہاں پر. وزیر اعظموں کو اٹھا کے مارا, اٹھا کے جیلوں میں مارا, جیلوں کے اندر پھینکا, جیلوں کے اندر سڑایا ہے انہوں نے.